Zaman il va zaman trouver une solution kendisini savunmada pour la défense. Abdülkerim'in ya da Davinson'un kademesinde, De temps en zaman temps, tu vas à zaman la place de Davinson rakip ou Apo, hızlı oyuncuları kovalarken hatta ou önüne bien tu geçerken suis les zaman zaman da adversaires saha rapides. De içerisinde temps en temps, nerede savaş varsa orada gördük. donc il faut être Teknik anlamda guerrier, tu es evet guerrier. açıklanabilir ama On peut l'expliquer avec la inanılmaz technique, bir mais aidiyet duygusu var. tu te sens Bununla vraiment ilgili neler part de söyleyeceksin? Galatasaray. Donc qu'est-ce que tu veux dire par rapport à tout ça? Tout d'abord, bonjour à tous. Je suis très content de faire cette interview. C'est vrai que depuis que je suis là, je suis très content. J'essaie de trouver des solutions à l'équipe. J'essaie d'utiliser mon cerveau et ma force au maximum pour trouver de la fluidité dans le jeu. Voilà, aujourd'hui j'ai beaucoup d'expérience. Je reviens à Galatasaray avec beaucoup d'expérience. Je sais que intellectuellement et physiquement, je peux apporter et j'essaie d'apporter au maximum à l'équipe. Je le fais avec le cœur parce que j'ai vraiment envie que le club atteigne ses objectifs cette année. Et voilà, depuis un certain moment, ça marche bien et j'espère qu'on va terminer sur une bonne note. Öncelikli olarak herkese merhaba. Bu röportajdan dolayı yapmaktan dolayı çok mutluyum. Öncelikle ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve takıma çözüm yaratmak için çabalıyorum. Bütün çalışmalarım da aklımla ve gücümle bunu sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Çok bu dönemde geri geldiğimde çok büyük deneyimle geri geldim. Kafamla oynamaya, aklımla oynamaya çalışıyorum ve sonunda da inşallah hedeflere doğru, Galatasaray'ın hedeflerini gerçekleştirmeye doğru gideceğiz. Süleyman Bey. Merhaba. Öncelikle tekrar Galatasaray'a geldiği için teşekkür ederim ve tebrik ederim. Benim sorum şu, birbirine bağlantılı soracağım. 5 yıl önce de Galatasaray'a gelmişti. 5 yıl önceki Galatasaray'la bugünkü Galatasaray arasındaki farklar ne? İkincisi buna bağlı olarak kendisi için de 5 yıl önceki Lemina'yla bugünkü Lemina'nın durumu ne? Et c'est quoi la situation de Lemina? Donc comment il se sent? Bonjour. D'abord, la situation quand je suis arrivé à Galatasaray la première fois était un peu plus compliquée. Quand je suis arrivé, j'arrivais déjà de blessures, donc j'ai dû m'adapter très vite. Le coach avait besoin de moi, on a essayé de créer quelque chose de positif. Voilà, on a pu le faire jusqu'à la période du Covid. Et si je me souviens bien, on était sur une belle série. Après, le Covid a coupé un peu ce qu'on était en train de faire. Et c'est vraiment dommage, mais voilà, j'en garde de très très bons souvenirs et je reviens avec le même cœur et la même envie de gagner, donc c'est le principal. Aujourd'hui, Galatasaray est une bien plus forte équipe qu'à l'époque, mais voilà, en respectant tous mes coéquipiers de l'époque parce qu'ils m'ont beaucoup apporté. Öncelikli olarak ilk geldiğimdeki durum daha farklıydı. İyi bir seri yakalamıştık o dönemde. Ta ki Covid'e kadar. Covid yaptığımız bu işleri baltaladı diyebilirim. Tabii şu anda baktığımız zaman hani o zamanki takım arkadaşlarımı da hani zan altına bırakmak istemem ama şu anda çok daha güçlü bir Galatasaray olduğunu görebiliyoruz. Ben de aynı istek ve hevesle geri geldim ve Galatasaray'ın hedeflerine ilerlemesi için elimden gelen çabayı göstereceğim. Mehmet Özcan. Kariyerinde genç yaşlarda Dans ta carrière, Şampiyonlar Ligi finalini gördü. tu as vu la finale de la Champions League avec Juventus Osimhen'le çok iyi bir ilişkisi var. et tu as une bonne relation avec Victor. Osimhen'in de ismi bu tip top kulüplerle geçiyor. Et donc, Osimhen'e geleceğiyle ilgili tavsiye veriyor mu? est-ce que tu veux donner un avis pour le futur de Victor? Donc, Moi, j'ai une très très bonne relation avec Victor. Comme j'ai une très très bonne relation avec tous mes coéquipiers, j'essaye de mettre un maximum tout le monde à l'aise. Après, parler du cas Victor, c'est un cas assez particulier. Ça reste l'un des meilleurs attaquants de la planète aujourd'hui. Ses objectifs, je sais que c'est de gagner le championnat et la coupe aujourd'hui. Ses objectifs de demain, je ne les connais pas. Bien sûr que Galatasaray aimerait garder un joueur comme Victor. Mais il va falloir accepter toutes les décisions qu'il prendra après, que ce soit de rester ou de partir. Mais vous pouvez apprécier et aimer le joueur qu'il est aujourd'hui et qu'il a apporté à Galatasaray. Öncelikli olarak Victor'la çok iyi bir ilişkim olduğunu söyleyebilirim. Tabii bütün takım arkadaşlarımla aynı şekilde iyi ilişkilerim var. Victor'a baktığımız zaman dünyada var olan en iyi forvetlerden bir tanesi.
Bugünkü hedefimiz doğrultusunda o da ilerliyor. Kupaları almak, sezon sonunda şampiyon bitirmek. Tabii Galatasaray burada kalmasını talep edecektir. Ancak bu onun kararı olacak ve onun kararına da saygı göstermemiz gerekiyor. Mustafa Bey. Öncelikle tekrar hoş geldin. Bienvenue. Taraftarın yoğun bir isteği oldu kendisi gelmeden önce. Donc les fans voulaient absolument que tu viennes ici. Et tu as joué au match de Fenerbahçe et tu as montré comment tu avais envie. Neyle ilgili pardon? Transfer süreciyle ilgili. Donc concernant ton transfert. Donc comment ça s'est passé? Déjà, bonjour. Oui, je remercie beaucoup l'amour que les fans me portent jusqu'aujourd'hui. Voilà, j'ai toujours voulu te donner pour Galatasaray et arriver à ce moment-là était vraiment très important pour moi. Donc j'ai fait en sorte d'être là pour le club et pour l'histoire aussi parce que il y a une grande équipe, il y a une grande ferveur derrière ce club et je voulais faire partie de l'histoire de Galatasaray en montrant que je suis encore apte à jouer pour ce club. Voilà, c'est ça. Öncelikli olarak çok teşekkür ederim. Şimdi baktığımız zaman taraftarlar ilk geldiğim zaman bana çok destek oldular. Gelmeden önce de destek oldular. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Galatasaray bir tarih yazıyor şu anda ve ben de geri dönerek kendi isteğimle, arzumla bu tarihte yer almak istedim. Çağatay Bey. Kendisi Florya'da da bulunmuştu. Donc tu es allé à Florya aussi. Donc aujourd'hui tu es à Kemerburgaz. Galatasaray şampiyonunun bir puan uzağında belli ki hani Donc bu on a un point adaptasyon pour le süreci titre. kısa oldu ama Florya'daki aile ortamı burada da Donc yakalayabildiler. est-ce que l'ambiance de famille qu'il y avait à Floria, on l'a ici aussi, à Kemerburgaz? Bien sûr, ce sont les mêmes personnes qui viennent de Floria à Kemerburgaz. Et aujourd'hui, Kemerburgaz, on a des installations vraiment incroyables. Donc ça nous fait un peu oublier Floria, même si de très bons moments ont été vécus à Floria. Le club avait besoin de grandir, avait besoin de montrer son ambition. Et c'est ce qu'ils ont fait avec ces installations. Donc c'est une très belle chose pour Galatasaray maintenant et pour le futur. Elbette ki aynı ortam var. Çünkü Florya'da çalışan insanlar oradan buraya geldiler. Dolayısıyla Florya'da olan ambiyans burada da yaratıldı. Buraya baktığımız zaman tabii ki Florya'da inanılmaz anılarımız var. Güzel zamanlar geçirdik ama burası Kemerburgaz, Florya'nın da ötesinde çok gelişmiş, muhteşem bir yer. Dolayısıyla buradan devam edeceğiz. Antrenmana gideceğiz. Bitiriyoruz o yüzden. Teşekkür ederiz Mario. Teşekkürler. Teşekkürler Ersan.